बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Dear students, we are going to learn about chapter 8 of class 9. The subject is biology. Chapter 8 and chapter name is nutrition, means ग़ज़ा. न्यूट्रिशन ग़ज़ा को कहते हैं, ग़ज़ाइयत को कहते हैं. लेसन नंबर 1 है इस चैप्टर का, दैट इज़ माइंड मैप, एंड आई एम डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी. हम सबसे पहले इस चैप्टर के माइंड मैप को देखते हैं. लेट्स स्टार्ट. द टॉपिक इज़ न्यूट्रिशन. द चैप्टर नेम इज़ न्यूट्रिशन. चैप्टर का नाम न्यूट्रिशन है. इसका सब हेडिंग है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी पौधों में न्यूट्रिशन कैसे होती है, पौधे ग़ज़ा कैसे हासिल करते हैं. और इस टॉपिक के आगे मज़ीद सब टॉपिक्स हैं. माइनरल्स न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट, यानी जो प्लांट है उसमें माइनरल्स, जो मादनियाती जो ग़ज़ाइयत होती है पौधों के अंदर, उससे क्या मुराद है और वो क्या होती है. देन माइक्रो न्यूट्रिएंट. माइक्रो कहते हैं छोटे, वो न्यूट्रिएंट जो कम मिकदार में, थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं, उन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं. और फिर हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. वो न्यूट्रिएंट्स, वो ग़ज़ा के कंपोनेंट्स जो ज़्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं, उन्हें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. फर्टिलाइज़र्स एंड देयर इम्पॉर्टेंस. खाद और उसकी अहमियत, यानी खादें जो हम पौधों में इस्तेमाल करते हैं उनकी क्या अहमियत है, खादें कौन कौन सी होती हैं और इनकी अहमियत क्या है. फिर ये खादों के इस्तेमाल से एनवायरनमेंट के ऊपर कुछ बुरे असरात भी पड़ते हैं, तो इस से रिलेटेड टॉपिक है एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स ड्यू टू द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र. खादों के इस्तेमाल से माहौल के ऊपर जो बुरे असरात पड़ते हैं, रुकावटें होती हैं, जो मसाइल पैदा होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. तो फर्स्ट जो इसका सब हेडिंग था या फर्स्ट सब टॉपिक था, दैट वाज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और उसके सब हेडिंग्स हमने देखे हैं. दूसरा है ह्यूमन फूड, इंसान की ग़ज़ा. इंसान जो है वो उसकी ग़ज़ा क्या होती है. ज़ाहिर है कि इंसान हर तरह की चीज़ तो नहीं खाता, ख़ास किस्म की चीज़ें जो हैं वो इंसान की ग़ज़ा में शामिल हैं. इस ग़ज़ा के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड, यानी जो इंसानी खुराक है उसके आगे अज्ज़ा कौन कौन से हैं. तो वो अज्ज़ा जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, देन मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, डाइटरी फाइबर्स. एंड ह्यूमन फूड में डाइट है, एंड देन बैलेंस डाइट. तो ह्यूमन फूड इंसानी ग़ज़ा जो है उसके हिस्से, और फिर डाइट और बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा जाएगा. थर्ड टॉपिक है वो है प्रॉब्लम रिलेटेड टू न्यूट्रिशन. खुराक से मुतल्लिक कुछ मसाइल होते हैं. अगर खुराक मुनासिब न ली जाए, खुराक सही मिकदार में ना ली जाए, खुराक के अंदर वो चीज़ें शामिल ना हों जो कि ग़ज़ा हमें देते हैं, जिनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है, तो उस ग़ज़ा से मुतल्लिक बहुत से मसाइल और सेहत के बहुत सारे जो मुश्किलात हैं वो पैदा होती हैं. प्रोटीन एनर्जी डेफिशिएंसी, यानी प्रोटीन है वो उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी कमी हो जाती है. मिनरल डेफिशिएंसी, नमकियात की, मादनियात की जिस्म में कमी हो जाती है, जैसे कैल्शियम है, आयरन है, इस तरह की मादनियात हैं वो जिस्म में कम हो जाती हैं. देन ओवर इनटेक ऑफ फूड, ग़ज़ा ज़्यादा खाना भी एक मसला है, उससे भी मसाइल पैदा होते हैं, उससे भी ख़राबियाँ पैदा होती हैं. और माल न्यूट्रिशन है, यानी ग़ज़ा की कमी है, कम मिकदार में ग़ज़ा मिलती है. और इसमें ज़रूरी नहीं है, माल न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं है कि बंदे का पेट खाली है, उसे खुराक नहीं मिली. पूरा पेट भरा हुआ है, खूब पेट भर के खाया है, लेकिन वो तमाम जो कंपोनेंट्स वो इसमें शामिल नहीं थे, तो उसकी वजह से किसी न किसी उज़्व में, सेहत में
یا باڈی میں کوئی پرابلم پیدا ہو جاتا ہے، تو خوراک کی کمی، غذائیت کی کمی، اور اس کے ایفیکٹس کیا ہیں۔ اگر غذا کی کمی واقع ہوگی، میل نیوٹریشن ہوگی، تو اس کے اثرات کیا ہوں گے اور اس کی کازز کیا ہیں، یعنی کیا اس کی وجوہات کیا ہیں۔ پھر نیوٹریشن کی حوالے سے جو ٹاپک ہے، فورتھ ٹاپک، دیٹ از ڈائجیشن ہیومن، انسان میں جو غذا کا ہضم ہونا ہے وہ کیسے ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ڈس آرڈر آف گٹ جو ہے، جو پیٹ کا حصہ ہے، اس کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس کے بارے میں بات ہوگی۔ اور پھر ہیومن ایلیمنٹری کینال، انسان کی جو ایلیمنٹری کینال ہے جو منہ سے شروع ہوتی ہے اور لارج انٹسٹائن کے اینڈ پوائنٹ تک جاتی ہے، اس پوری کو، جس میں اسٹامک بھی شامل ہے، اسمال انٹسٹائن، لارج انٹسٹائن وغیرہ شامل ہیں، یہ تمام نالی جو منہ سے شروع ہوتی ہے اور اینڈ تک جاتی ہے، اسے ایلیمنٹری کینال کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اور پھر رول آف لیور، جگر جو ہے، جسے کلیجی ہم کہتے ہیں، یہ جگر بہت اہم ہوتا ہے، اس کا کیا رول ہے ہماری ڈائجیشن میں۔ پھر ڈس آرڈر آف گٹ کی بات جب ہم کریں گے تو اس میں ڈائریا ہے، جس میں لوز موشن ہوتے ہیں اور پیٹ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے اور پانی کی جو ہے وہ کمی واقع ہو جاتی ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے۔ کنسٹیپیشن جو ہے وہ ڈائریا کا اپوزٹ ہے، قبض جسے کہتے ہیں۔ اور تھرڈ ون از السر جو ہے وہ سر جسے ہم کہتے ہیں، یہ اس کی اگلی جو بگڑی ہوئی جو شکل ہے وہ کینسر بھی ہے۔ تو السر معدے میں بھی ہوتا ہے اور اسمال لارج انٹسٹائن بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا تعلق جو ہے وہ ہمارے گٹ سے ہے، ہمارے جو ڈائجسٹو سسٹم ہے اس کے متعلق ہے۔ تو السر، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو یہ تھا مائنڈ میپ اس پورے چیپٹر کا، اور اس پورے مائنڈ میپ کو ذہن میں بٹھا لیں گے تو ہم ان تمام ٹاپکس کے بارے میں اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ یہ چینل ہے تعلیم منزل، اور اس کا مقصد ہے طلباء کو اچھے اور معیاری لیکچر اور معیاری سبق فراہم کرنا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ آج ہم نے غذا کے پورے چیپٹر کا مائنڈ میپ پڑھا ہے، اور اس کے اندر جتنے ٹاپکس ہیں ان کے بارے میں بات کی ہے، انہیں سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور یہ جتنے بھی ٹاپک ہیں ان کے بارے میں الگ الگ لیسنز، الگ الگ ویڈیوز جو ہیں بنا کے شیئر کی جائیں گی۔ اس چینل سے جڑے رہیے، یہ صرف تعلیم اور تعلم کے لیے ہے، سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہے۔ اسے لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، اسے دوسروں تک پہنچائیے بھی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔